Lain kot Sir. Lain dia tak elok kot. Alright. Okay, so Alhamdulillah kita dah sampai ke chapter 9. Okay, it's about defending Trojan horses, adware and spyware. Actually, we have a brief introduction on this kind of malware kan. Kita panggil malware, malicious software that consists of virus, worm, Trojan, adware and spyware. And then we have learned in chapter 8. Okay, in chapter 8 or 7 is about defending against virus attack. Betul. Now kita masuk Trojan horses, adware and spyware. Okay. Okay, by the end of this course, please make sure you understand what is Trojan horse, what is the difference between Trojan horses, virus and worm. So we have touched more on virus and worm in previous chapter, betul tak? On what chapter 1, 2, 3 kalau tak silap, okay? Okay, so kita dah banyak belajar jargon-jargon lah, betul lah kita dah belajar, kita dah tengok VPN, encryption tu semua kan, untuk menguatkan lagi kita punya network, kita punya infrastructure. But now kita kena tengok apakah malware-malware yang boleh attack kita punya network ataupun security infrastructure. Okay, so jangan asyik fikir cara nak tambah firewall sampai 2-3 layer, VPN, nak buat honeypot. Okay, tapi kena tahu juga apa jenis-jenis jenis-jenis malware yang kadang-kadang boleh serang user kita. Dia tak serang infra kita, dia serang by user kita tersalah download and then dia akan masuk ke dalam kita user kita punya PC. Dan daripada PC tu dia tersebar ke network, dan daripada network tu dia boleh jump ke internal network, iaitu server farm kita dan subnet yang lain. Okay, clear? Okay, so how a Trojan horses works, example of Trojan horses, old versus new, take step to prevent Trojan horse attack, and then you need to know how to define spyware and adware, apa jenis-jenis spyware yang ada, macam mana spyware berfungsi, dan macam mana nak create, nak defend against Trojan, adware and spyware. Okay, so if you have any question, you can boleh terus buka you punya speaker dan terus terus bertanya soalan. Okay, okay, so as we mentioned just now, okay, dunia internet kita penuh dengan pancaroba, penuh pancaroba So kita dah pelajari virus, worm kan. So now hari ni kita akan belajar Trojan horses. Trojan horses ni kalau you tengok dekat most threats maksudnya kebanyakan threats zaman sekarang ialah Trojan tau. Dia bukan virus, dia bukan worm. Sebab virus dengan worm ni, bila hackers tu nak buat virus atau worm, dia kena sokong benda tu dalam bentuk EXE. So antivirus, kebanyakan antivirus dah tahu dah, bila dia jumpa EXE, dia akan tangkap dan makan. So dia akan identify that as a virus, betul tak? So because the definition of virus is apa? It needs human intervention kan, to execute the program kan, program ataupun software. So whenever ini virus whenever user ataupun human intervene maksudnya execute the virus, execute the program, then the virus will attack us, betul tak? And then it replicate itself and then spread throughout the network. So itu virus, betul tak? So with that definition, virus ni senang ditangkap oleh antivirus. But Trojan horse nanti kita akan tengok konsep Trojan horse ni dia lain daripada virus. Dia bijak sikit. Okay, kalau virus tu senang ditangkap, Trojan horse ni agak sukar ditangkap. So macam mana? So nanti kita akan tengok. How about spyware and adware? So Trojan, spyware and adware. So spyware ni macam nanti kita akan belajar, spyware is an authorized program that install into the PC user whenever they download something ataupun daripada iklan, daripada website-website yang tak secure. Okay, so bila mana spyware ni terinstall dalam user PC without authorization, so dia akan carry Trojan. So itulah the relationship dia. Okay, so nanti dalam chapter ni kita akan look further lah. Okay, alright, so before that, kejap saya nak linkkan handphone saya dengan ni.
Okay, cuba baca the definition of Trojan horses tu. Nampak tak beza dia? Nampak tak beza dia kelas? Nampak sir. Nampak, sir. Apa beza dia agak-agak? Beza dia kalau macam kalau malware dia sistem boleh detect betul-betul itu malware, tapi Trojan dia disguise as legitimate software. Tapi dia sebenarnya malware. Yes, betul. So kita kita juga pernah discuss about this, right? Okay, Okay. that's good, Hilmi. So kalau kita tengok, okay. Okay, so kalau kita tengok, masih ada lagi yang baru masuk Okay, kalau kita tengok the Trojan horse a program or a file that looks like a legitimate file, okay, legitimate software, but it conceive malicious software inside it. So for example, you pergi Google, you nak download wallpaper, betul tak? Wallpaper supposedly in the form of JPEG. So bila you search and then you download, nampak macam cantik .jpeg kan, contoh menu.jpeg. So bila mana you run the wallpaper, then you feel something ataupun you tak perasan something happen at the back on your PC. Okay, so bayangkan kalau you download JPEG tadi tu, ataupun you download MP3 ke, you download software ke, okay, you download game. So dalam software ni, dia ada malware, ada scripting virus ataupun worm. So Trojan ni is a carrier, dia pembawa. Okay, so you download gambar dan bila you double click, actually you double click the virus ataupun worm ataupun malicious software macam tu. Okay, clear? Okay, that's why they cakap as a legitimate software, but it's not. Okay, dia macam tu. Okay, so tanpa kita sedari, okay, kita terdownload virus. Kita nak download software, kita nak download lagu MP3, but actually kita terdownload virus di dalam program software tersebut. So apa yang dia boleh buat? Okay, zaman sekarang yang saya nak highlight, kebanyakan malicious software ni, dia boleh selain daripada delete file, okay, ataupun encrypt file kita, dia boleh turn on kamera kita. Dia boleh record whatever we type, whatever we speak. Dia akan enablekan recorder sistem yang ada dalam handphone kita, yang ada dalam laptop kita. So that's why laptop zaman sekarang, kalau you pasang I punya kamera I dekat button F5. Okay, kamera I dekat button F5. Dia bukan dekat screen. So kalau dekat screen tu memang I pun tak confident lah. Okay, saya pun tak confident. Okay, mana dah tahu at the back silently, okay, Trojan virus dah masuk, dia boleh enablekan kamera kita. Banyak kan case kan? Okay, so tu dia bahayanya Trojan horses. Okay, and then dia boleh download harmful software. Dia boleh jadikan laptop kita sebagai zombie. Okay, bila faham kan zombie, saya dah cerita, bila mana dia dah attack kita, dia jadikan laptop kita sebagai sebagai attacker. Contohnya dia nak attack website A. So dia kena sebarkan dia punya DDoS punya tools tu ke 1,000 atau 2,000 PC. So that 1,000 atau 2,000 PC ni akan menjadi zombie yang akan buat serangan kepada mangsa terbabit. So tu yang dimasukkan dengan zombie. Install keylogger, keystroke macam biasa, dia boleh whatever we type, dia akan record. I dah ceritakan dekat chapter-chapter sebelum ni. Spread ada malware, install ransomware for example. Okay, so yang ni paling banyak ransomware. Okay, memang ransomware ni kita sebut virus kan, dia biasanya bila mana dia melalui email email attachment. Okay, first dia melalui email attachment. So user nampak
dia user nampak macam title is very convincing lah kan. Salary info for June. Bila kita buka email tu, kita download attachment, letak dekat desktop, kita double click, then folder kita kena encrypt. So itu contoh ransomware. So whenever they encrypted our folder, so we need to pay them with Bitcoin in order to get the decryptor key. So that's what we call as ransomware. Okay, so ransomware ni salah satu dia nak sebarkan ialah melalui Trojan. Okay, dalam bentuk Trojan. Okay, so use the computer to launch DDoS, search for personal information and install backdoor. Okay, so ni pun kita dah banyak kali cerita. Okay, so how a Trojan horse work? In order to get infected, user must download the malicious application and run it ataupun install it. So maksudnya berbeza dengan worm yang boleh automatically run and tersebar, user perlu download dulu. Kan? Dia perlu download Trojan ni. So that's why, so dia dah, macam mana user boleh kena? User boleh kena melalui iklan-iklan dekat blogspot, okay, dekat website, ataupun user boleh terdownload software. Okay, contohnya you nak download zip software kan, zip unzip software, user akan download apps, user akan download game, user akan download apa lagi yang you all biasa download. So dia melalui downloading lah, downloading activity, movie, gambar, MP3, okay. So user download, letak kat desktop, double click, barulah kena. Okay, so macam mana modus operandi dia? Dia akan social engineering. Social engineering, siapa boleh terangkan? Dia menggunakan apa? Teknik apa? Social engine, dia ambil data ataupun dia ambil daripada database tentang information orang tu, lepas tu dia pakai information tu against the user. Yes, okay. Mula-mula ya macam scammer. Mula dia dah dapat nombor phone kita, dah dapat nama kita, dan dia akan buat call, betul lah and then dia akan buat call and then dia akan convincekan user, and then dia akan minta lah personal information. Contoh dia akan cakap dia daripada bank, okay, user perlu punya apps perlu update, so dia minta kita update, okay. Kalau tak boleh update sekarang, okay, boleh bagi email address untuk saya updatekan. So dia macam tu kan. So social engineering, so sama je juga kalau modus operandi dia. Kalau kita dah ada Trojan, bayangkan you dah ada Trojan ni you tinggal nak sebarkan je. So you perlu sebarkan melalui ads, contoh ads, and then you perlu meyakinkan user, convince the end user to download that malicious application. So social engineering juga digunakan dalam teknik ini. Okay, other than that, clearly banner ads, website link, pop-up ads yang biasa kita nampak, dan kita akan bagi info kita dan kita download kan. So itu pun juga boleh menjadi salah satu teknik ataupun mangsa lah. Okay, and then email spamming. Okay, dia email contoh dia email secara rambang lah, dia buat spam. Dalam 1,000 email mungkin 100 yang akan kena. Dia macam tu kan. Okay, and then other than that, dia jadikan kita sebagai menggunakan botnet. Botnet maksudnya Trojan ni dah kena kat A ni dah jadi zombie. Bila A dah jadi zombie, okay, A ni akan sebarkan juga kat tempat lain kan. Okay, melalui email dia, melalui WhatsApp dia, melalui SMS dia, dia macam tu. Okay, so tu dia teknik ataupun typical modus of how they spread the Trojan horses. So far clear? Clear, sir. Alright. So bahayanya Trojan horses. Okay, so example of famous Trojan horses that have been attacked us around the world in the last few years. Okay, 5 years or later. Okay, so kita ada Back-Ori5, kita ada IE Trojan horse, kita ada NetBuzz, Linux pun ada Trojan horse, Portal of Doom. Okay, so kita tengok. Okay, so mestilah you ada tertanya tak macam mana rupa bentuk ataupun bila dah attack, apa je Trojan horse ni boleh buat, betul tak? So contoh Back-Ori5 okay, Back-Ori5 ni dia pada asalnya is a software untuk administrator. Okay, contohnya you jadi admin, you jaga server.
So bila jaga server tu di dalam server room. Okay, adakah kita anything happen nak dekat server ataupun nak configure server, kita kena masuk dalam bilik server untuk buat editing? Tidak. Okay, dia agak melecehkan kerja-kerja admin. Okay, for your information, kalau macam company saya dulu kan, company dekat Teknik Cepat Malaysia, tetapi server room kami, okay, server room kami mungkin dekat Cyberjaya. Okay, kita tempah ataupun kita sewa server room dekat Cyberjaya, dia punya facility tu. So adakah saya nak kena pergi sana? Tak. Okay, biasanya kita akan guna VPN yang kita dah belajar ataupun kita pakai software macam ni. So software ni is a computer program designed for remote system administration. Maksudnya daripada company saya tu, Teknik Cepat Malaysia, kita boleh remote server kita dekat Cyberjaya. Okay. It enables user to control computer running the Microsoft Windows OS from a remote location. So, Back5 fungsi dia elok dah pada asalnya. Okay. Tetapi, bila mana user nampak benda ni boleh misuse. Maksudnya kita install je ke dalam mana-mana PC, okay, mana-mana laptop, nanti kita boleh remote dia punya PC tu. Okay, so itu dia kegunaan Back5. Bila dah misuse, maka jadilah dia Trojan, di mana saya bukan nak control server saya nak control PC awak. So macam mana saya nak buat? Back5 ni saya embed dalam JPEG dan saya postkan gambar JPEG saya tu ke web saya. Okay, download lah wallpaper ini free of charge. Biasanya saya jual RM5, tapi hari ni saya jual percuma je, RM1 ke kan. Awak pun download. Bila awak download, awak double klik gambar tu, then Back5 ni akan terinstall, nampak? Entirely self-installing. Bila dah self-installing, so laptop awak tadi tu, bila mana awak open je internet connection, dia akan buka laluan TCP/IP. Pak, TCP/IP. Daripada PC saya boleh control laptop awak. Okay, clear? Okay, so ni dia. Contoh BO2K EXE, Back5 2000, nampak? Back5 2000. Siapa-siapa yang kena, kita boleh control dia punya server ataupun PC. Okay, clear kelas? Yang bahayanya, antivirus tak boleh nak detect, hanya boleh dibuang menggunakan registry setting. Okay. So macam ni nak buang? Okay, kalau dah kena benda-benda macam ni, does not appear in the task list. Okay, saya dah ajar kan, kalau biasa bila kita rasa laptop kita lagging ke apa, biasa kita akan buka task list tu lah, task manager kan. Dan daripada sini kita akan lihat berapa persen memory. Apps apa yang banyak pakai memory, apps apa yang banyak pakai CPU. Kalau ada virus, mungkin virus tu akan keluarlah kat sini, bo2k.exe dekat sini. Dan dia akan makan berapa banyak RAM, 1 gig RAM ke, 2 gig RAM ke, dia macam tu. Okay. Tapi virus macam ni, dia tak appear dekat task list tadi. Kalau nak buang dia pun kena pakai web apa kelas? Web edit ataupun register edit. Okay, so whenever you nampak, whenever you see how to remove virus via registry, dia jadi macam ni. Kita kena buka registry editor macam ni, kita kena cari local machine, and then kita kena cari software, sebab dia software kan, installation kan. So semua software yang berjaya install ke dalam kita punya PC akan tertulis kat sini. Kalau ada Back5, dia akan tulis BO2K ataupun Back5 kat sini. Okay, clear? Alright. So far ada question? Tak ada Alright. Okay, so tu dia contoh Back5. Ataupun kita bukan, saya bukan cerita saja Trojan horses. So macam mana dia attack, inilah dia. Salah. That's why kita kena belajar macam mana zaman dulu punya Trojan berlaku. Okay. Tadi tu Back5. Cuba tengok ni, IE Trojan horses. Okay. Zaman you all lahir je pakai Chrome, betul tak? Kan, Google Chrome kan. Zaman kami dulu, kami start dengan IE, Internet Explorer. Okay, lepas tu, lepas IE, apa yang nama dia? Lepas tu sekarang ni Edge kan, Microsoft Edge, betul kan? So, IE dulu pernah banyak isu tau, sampai user tak percaya dekat IE. Okay, IE senang kena hack, bila orang hack IE tu, dia dapat credit card kita. Dia dapat credit card kita by injecting the IE. So sama juga dengan case
Trojan horse yang ini, di mana siapa ingat lagi fungsi DNS, Domain Name System. Trojan horse ni dia kacau kita punya DNS configuration. Okay. DNS tu to translate domain name kepada IP address tau. Contohnya bila kita buka Google, dia akan translate google.com.my IP dia apa? 102.x.at.x, betul tak? Then dia akan carilah, betul tak? Follow, ingat balik tracet kita. Dia akan carilah IP address tu. Okay. So kalau awak ingat balik daripada chapter 1, lab kita daripada 1, DNS fungsi dia apa semua, then you nampak the whole pasal network dengan security ni. So, bila mana kita buka google.com.my, DNS akan translate kepada IP address, dan IP address tu, packet tu akan traverse lah, pergi ke server Google tadi, dan dia akan nampak Google. Tapi bila mana DNS tu telah diubah, the hacker ataupun the Trojan try to change the DNS setting. So, whenever the user go to google.com.my, the DNS will translate the DNS will translate the domain name to the hacker site, to the hacker server. Sepatutnya 100.x.x.x Google. Dia jadi apa? 200.y.y.y. Dia jadi hackers punya site. Bila dia pergi ke hackers punya site, hackers akan buatlah satu contoh, konon-konon Google kena hack macam ni. But actually bukan Google yang kena hack. Bukan Google yang kena hack, betul tak? Kan Google punya server tadi maintain je kat 100.x.x tu. Cumanya hackers dia buatlah seolah-olah macam Google kena hack. Tapi actually pointing tu ke hacker punya server. So benda ni pernah berlaku nampak the redirect request to the hacker site. Okay, so benda ni pernah berlaku. Okay. Faham tak yang ni? Kalau faham type 1, Back OE5 dengan Trojan IE. Kalau faham type 1, Ikwan, okay, Hisham, Amal Rizwan, Afiq, okay, Liana, okay, good, Syarafuddin, okay, good. Okay, now saya Nur Ain, Shaniza Ruslan, okay. Now kita tengok NetBus. NetBus ni dia lebih kurang, konsep dia lebih kurang macam Back OE5 tadi. It's a software program remotely controlling OS Windows over a network. Okay, yang ni contoh kalau connection dah open macam saya cerita tadi kan, bila mana you dah terkena Trojan horses tu, you connect to internet, connection open tau. So kat sini kita pula daripada hackers daripada PC kita akan type IP address dia followed by port number. Okay, port number so bila port number dia open, then kita boleh masuk melalui port number. Tu yang kalau you pernah dengar open backdoor, okay, port number kan. So that's why, ingat tak first lab kita buat apa? First atau second lab kita buat apa? Kita akan nmap server ataupun PC orang tu untuk tengok open port kan, betul tak? You bayangkan kalau you nmap, you nampak port dia buka port 2003 buka. Contoh kan. NetBus ni dia masuk melalui port 234. So you nmap orang tu punya laptop atau server, you nampak port ni terbuka. You boleh masuk tak agak-agak? Most probably kalau ni zaman dulu lah kan, kalau dia pakai Windows 7 ke time tu Windows Server 2000 ke, most probably kita boleh masuk dia punya server melalui NetBus. Okay, kalau tak ada firewall, okay, port dia buka macam tu. Okay, itu hacker punya site. On your network punya site, on your admin punya site, bila you nmap you punya server sendiri, then you nampak server you banyak port buka. Besar-besar pula tu, 234. So apa you kena buat? You rasa risau tak agak-agak? Boleh rasa risau kan? Sebab server kita, laptop kita banyak open port. Kenapa open port nak risau? Sebab ada tools-tools yang akan masuk melalui open port. Dia tahu IP address kita, dia masuk dekat port tu. Bila dia masuk dia letak IP address awak, dia masuk port number tu, dia tekan connect, dan dia kat sini no connection kan. Okay, nanti establish connection, connecting, and then connected. Bila mana dia connected, maka nanyalah kita. Orang tu boleh buat something dekat laptop kita atau server kita. Okay.
Okay, paling bahaya dia boleh execute file, file manager ni. Dia boleh klik file manager, boleh nampak C kita dan sebagainya. Clear? So sama juga removal to the registry, easy to use GUI. Okay, so ni dia contoh-contoh bahayanya Trojan horse yang pernah berlaku. Okay, tapi nanti kita tengoklah zaman sekarang ni pula Trojan horse ni dia kacau bagaimana. Okay, Linux juga pernah ada history untuk serangan Trojan. Linux, kalau you tahulah, Linux dan Apple punya architecture dikatakan agak sukar kan untuk disebarkan virus ataupun Trojan. But secara sejarah hanya in history they are some Trojan virus and word for specifically for Linux and Apple architecture. Okay, and then we have Portal of Doom. This is another example. Okay, hijack the computers of unsuspecting Windows using running old operating system. So maksudnya kalau you ataupun kan ada banyak sekolah-sekolah, okay, lab-lab yang masih menggunakan Windows Vista atau Windows 7, they are very vulnerable for Trojan horse attack because the old operating system, they don't receive any patch, latest patch from Windows. Windows dah tak keluarkan patch untuk operating system yang lama ni. So maksudnya kalau ada bugs, ada security bugs kat situ, memang terus attacker boleh masuk sebab dia tak ada patch lah, tak ada tampalan ataupun tak ada update untuk OS tersebut. That's why bila kita nak kita kena update Windows kita kan, 7 kepada 8, 8 kepada 10, okay, dan seterusnya. Okay, contoh Portal of Doom, dia buat serangan ke port number 9872 hingga 9875. Okay, so apa yang dia boleh buat, bila dah serangan berlaku, inilah dia boleh buat. Dia boleh take screenshot, lock keystroke, access drive, change password, open file, shut down the system. Shut down the system, kalau laptop yang dia shut down, okey lagi tau. You bayangkan kalau dia shut down UiTM punya server, orang tak dapat access. Tu yang kadang-kadang kita buka website tak dapat access kan. Most probably website tu kena delete ataupun hacker delete ataupun dia orang shut down ataupun dia terminate the system. Okay, clear? Okay, open and close the CD tray tu. Ni dululah kan, buat assignment tiba-tiba CD tu buka kan. Nampak macam berantu kan, but actually kita kena serangan Trojan je. Okay, so saya dah tunjukkan tadi BackORI5 dengan NetBus punya view. Ini pula view di mana Cisco IDS. Bila mana itulah, kalau you kata you buat serangan BackORI5 ke Trojan ke, tetapi tapi you kena ingat, some of the company are very good in security. They have IDS, they have honeypot, they have firewalls yang akan track dan recorded whatever activities yang you buat. Okay, so kalau let's say lah, you kata you nak, kalau let's say attacker tu buat attack kepada server kita, dan dalam network infrastructure kita dah pasang dengan IDS. Kita dah belajar IDS kan, Intrusion Detection System, dia macam honeypot. Kita pasang IDS dekat server tersebut, then server tersebut akan capture tau, ini serangan NetBus, nampak dia boleh tahu source address. So that's why saya cakap jangan buat apa-apa serangan sebab mereka boleh detect source address. Dan dia boleh nampak lah source port apa yang kita cuba masuk. 1, 2, 3, 4 kan. Oh, susunan dia patutnya daripada sini ke sana. Okay, 1, 2, 3, 4 kan. Nampak kat sini dia akan detect 1, 2, 3, 4. Okay. Bila you try buat NetBus, IDS boleh detect. Kalau you try buat scanning, IDS boleh detect, firewall boleh detect. Dia boleh detect source address you. Dan dia boleh nampak port mana yang you tengah masuk, high severity dia macam mana. Clear class? Kalau clear, example of Trojan ni dah nampak, boleh type 2. Sebelum saya sambung. Any question so far? Boleh type. 222, Aizat, Afiq, good. Fazlin, Hisham Hilmi, okay, good. Boleh saya continue ke ada soalan? Tak ada. Okay.
Alright, so boleh kita tengok example of current Trojan horses pula. Okay, tadi yang kita tengok tu is example ataupun contoh-contoh very famous one lah. But now zaman sekarang ni Trojan ni dia buat apa? Adakah dia masih lagi kacau CD tray kita, dia tutup PC kita? No, kita boleh conclude that latest threats mostly they will involve ataupun they will focusing on financial services ataupun monetary okay. Okay, okay, cuba tengok kat sini kita ada Bitforce remote access Trojan, masih lagi remote access that attack on Windows. They be able to alter, change the components in Windows system. Okay, so dia boleh kacau kita punya server punya configuration kalau Bitforce ni. Tiny Banker, they still sensitive financial information such as credit card, personal details, credit card number, you punya shopping activities dan sebagainya. Okay, you punya kalau kat US tu dia ada social number kita panggil dia ada social number. So tu Tiny Banker. And then fake AV Trojan, I think kita pernah discuss ni. Bila mana you tengah buka website ataupun blog, you nampak tiba-tiba ada pop-up dia pop-up virus alert, your system has been attacked with a ransomware virus. Download the antivirus here, kan? Bila you download, dia download macam betul-betul dia download. Okay, lepas tu you run, dia minta you run. Bila you run tu actually benda itulah sebenarnya virus. Okay, benda ni memang pernah berlaku. Saya pun pernah buat testing, okay, saya layan je, okay, masa kerja dulu saya layan je, macam nak tahu kan macam mana Trojan ni punya modus operandi. Saya follow lah instructions. Memang gempak dia dah once kita dah install, dia akan disablekan antivirus kita yang lain. Dia disablekan antivirus kita yang lain. Memang kita tak boleh nak scan dengan antivirus. So fake AV ni memang agak bahaya So kita pernah belajar kan, don't trust with security alert. Don't trust with security alert and fake security alert. Security alert kena percaya datang daripada our own antivirus saja. Kalau you tahu you pakai McAfee, make sure McAfee saja. McAfee yang dalam you punya laptop saja yang boleh bagi arahan. Tiba-tiba dapat Avast punya arahan ke, which is pelik lah kan. So tu kita panggil fake security alert. Okay. Magic Lantern created by FBI is a government Trojan to track their users, to track their citizen. Okay, so pernah ada juga whatever we types dekat internet ni, komputer ke, handphone ke, mereka record. So kita dah belajar whatever we type, we visited website, it's already governed, it's already monitored by the government and telcos. Okay, tapi dia tak sengaja, dia bukannya sengaja sentiasa tengok lah. Dia bila ada case baru dia akan korek balik data. Okay, contohnya macam, okay, so contohnya Wawa Enterprise, tiba-tiba ada case kan, barulah kat situ lah dia akan check balik dia punya internet activities, ada tak dia buat fitnah, dia claim itu, dia kutuk polis, dia macam tu. Barulah benda-benda akan jadi bukti. Clear? Alright. And then kita ada juga Zeus. Zeus ni pun famous. It's a financial service crime toolkit, allows attacker to build their own Trojan horses. It's a toolkit, meaning that you can create your own Trojan. Trojan you boleh buat apa? Boleh delete data ke, boleh buat zombie ke dan sebagainya. So, okay. And then kalau nak tengok banyak lagi. Kalau nak tengok boleh type threads.kapasky.com. threads.kapasky.com. Okay, boleh tengok sampel-sampel, kalau masa kita buka lah sampel-sampel Trojan horse yang lain. Kita akan nampak virus yang dah tak keluar dah dalam website-website antivirus ni. Yang keluar apa? Botnet dengan Trojan. Clear? Okay, alright. Okay, symptom of Trojan horses, semua orang kena tahu. Homepage for browser chain, okay, and change to password, username, account, any change to screensaver, change to mouse setting. Okay, ni semua lama-lama punya. Okay, nanti kita akan tengok yang latest one, apa yang Trojan horse boleh buat. Okay, so far so good. Dah jauh dah ni kita pergi. Okay, now kita nak masuk juga.
kita dah tahu, okay, what is Trojan horses, jenis-jenis dia, apa dia boleh buat, dan kita nak tengok macam mana nak prevent, defending against Trojan horses. There are two types atau two method atau two approach, depend on question nanti, dia nak approach ke, method ke, teknik ke, taktik ke. So nanti dia akan minta sama ada technological ataupun policy. So ada dua lah. Bila cakap technological is about configuring the system ataupun infrastructure lah, betul. So contohnya technological kan. So kalau you kata ada firewall, you kena configure firewall you. Bila you kata ada antivirus, make sure antivirus you update and patch, configure it properly. So itu maksudnya technological measure. Okay. So kita dah tahu Trojan horse sometimes dia masuk melalui port number. So block unneeded ports. Bila kita scan and map server kita sendiri, let's say you jaga web server. Okay, you scan you punya server sendiri. Itu yang kita panggil pen test. You kena buat pen test on your server sendiri. Then you tengoklah server you ni port apa yang buka. Tiba-tiba you rasa port 20034 buka. So close it. Nak close macam mana sir? Close boleh jadi dekat application level ataupun boleh jadi dekat firewall level. So bila nak kata nak close dekat firewall, kena masuk ke firewall setting and then close that open port number. Okay. Number 2, make sure you ada antivirus for sure. Antivirus you update for sure and then update and then setting to make sure dia automatic sentiasa automatic scanning. Jangan bagi dia manual scanning. Okay. Prevent active code in browser, limit users wide to just what is needed. Okay, and then patch management. Okay, kalau you tengok kat sini ada ada patch management. Patch management ni nanti bila you dah kerja you faham lah. Maksudnya setiap server, setiap infrastructure, setiap firewall, even you punya honeypot, antivirus server perlu ada patch management. Maksudnya you kena bila masa you kena patch, duration dia macam mana, okay, adakah dia sebulan sekali. So kita kena pastikan itu je lah, kena pastikan kita punya update and patch. Okay, so ini saya saja je blocking port using Windows Firewall. Okay, I think saya dah tunjukkan dekat lab ke dekat chapter 3 kan, macam mana saya dah buka dah inbound dan outbound rules ni, saya dah tunjuk demo kan. Okay, boleh tunjuk, boleh buka video nanti ya. Okay, so kenapa we talk much on port number kan, block firewall kan, close unneeded port via firewall. Sebab kalau kita tengok sejarah, kebanyakan Trojan horse dia masuk melalui port number. Okay. Okay, so itu technological measure. So how about policy measure? Policy measure is dia vice versa, dia agak vice versa kepada technical measure, because policy measure is related to documentation ataupun we need to have this proper statement on how to do, what to do, and then statement ni, okay, arahan-arahan ni perlu kita sentiasa bagi tahu kepada user kita melalui email ataupun melalui poster, melalui awareness. Tu kita panggil policy measure, okay. So antara policy measure kita boleh buat dan kita kena bagi tahu user kita ialah kita kena beritahu mereka, don't simply download email attachment that you are not sure what is where they come from, okay. For example, kalau you jumpa terang-terangan lah email tu bukan pasal kerja, okay, menarik perhatian, so email macam ni jangan download, okay. And then kita juga sebagai admin kita boleh restrict downloading the software, okay. Kita kena be courteous of hidden file extension. So benda-benda macam ni kita kena statekan dalam polisi kita dan kita kena beritahu user kita, okay. If a port is not needed, close it. Ni macam tadi kan dekat technological measure, tapi benda ni dia dah jadi arahan tau, arahan kepada admin, network admin, security admin, okay, web admin. So bila mana admin tak buat benda ni, so dia dah jadi satu kesalahan, dia dah melanggar audit, okay, faham? Kita dah cakap dia dah melanggar, dia tak follow the audit, dia tak follow the instruction, okay. So tu policy measure. Okay, you all okay lagi? Nak continue? Okay, sir. Okay, yes sir. Nak take 5 dulu?
Boleh kan? Boleh continue sir. Okay. Okay, so kita dah habis dengan Trojan horses sampai policy measure, but now kita sambung dengan spyware and adware. Okay. So kalau kita tengok spyware is a part of, oh saya lupa nak letak gambar. Okay, spyware is a part of malware juga is part of malware juga. Bila kita cakap malware is malicious software which install without user authorization. So maksudnya spyware ni of course dia digunakan untuk spy and monitor our activities lah. Okay, and then dia ni dia agak jahat sikit sebab dia kadang-kadang kita ternampak je ads tu. Okay, nampak je ads tu, dia akan terus download. Macam tu, dia akan terus termasuk. Buka je website tu, ada ads, kita tak, kalau Trojan ke virus ke salah kita kan, kita tekan download, betul tak? Kalau nak cari gambar, kita yang cari gambar tu kita download kena. Cari software, kita download, kita cari, kita download, kita kena, betul tak? Tu boleh kata kita punya salah. Tapi spyware ni sometimes kita nak install satu software ni, memang software ni legit tapi bila mana kita install software tu, dia ada button kecil kat situ dia button yang kita tak nampak, dia tulis apa, by installing this software you are agreed to install our web browser. Macam tu kan, bila kita install sekali kita tengok dekat web browser kita, oh ada pula feature-feature tambahan. Okay, which is itu yang menyeramkan lah, plugin kita sebut. Other than that, kita buka satu page ni, baca macam blogspot punya page. Okay, orang yang buat blog ni pun sama tau. Kadang diorang ni main join je program-program periklanan asalkan diorang dapat duit. Okay, and then sometimes diorang tak tahu program periklanan tu kadang-kadang akan membawa virus ataupun spyware kepada user-user mereka. So kita pun baca blog dekat website dia. Bila kita baca blog, okay, kita nak tekan pangkah je, dia bagi pop up kan, and then tak semena-mena dia terus install without user authorization. So tu kita panggil sebagai spyware. Without user authorization, dia punya keywords. So bila mana dia dah berjaya install, dia akan macam-macam dia boleh buat lah. Dia boleh, bila dia dah terinstall, at the back tu nanti dia akan banyak pakai WAM tau. Dia banyak pakai WAM. And bila mana dia banyak pakai WAM, dia akan crash. Dia akan buatkan laptop kita sentiasa crash, jam, lagging, hang dan sebagainya. So mungkin antara kamu yang pernah pakai netbook zaman dulu kan, cepat crash kan. Kadang-kadang netbook yang RAM 2GB, 4GB ni semua kadang-kadang tak tahan dengan rootkit ataupun spyware macam ni. Okay, at the back tu actually dia tengah run beberapa proses. Okay, so itu boleh jadi contoh ataupun boleh jadi impact dia. Made to gather information and send it to third parties. Macam saya cakap tadi, orang yang buat blog tu, dia tahu nak duit saja, dia join program periklanan. Bila, maksudnya apa kat situ? Apa-apa konten yang dia buat tu, nanti iklan akan keluar. Bila mana user klik iklan dia, okay, dia akan dapat duit. Okay. Bila kita klik iklan tadi tu, dia akan pergi ke third party. Ini yang third party tu. Okay, macam tu ni example yang saya bagi tadi, yang yang boleh isi form kan. Okay, nak menangi iPhone, sila isi form. Kan, betul tak? Dekat situ dia dapat information lah. Okay, so information tu akan pergi kepada third parties. Yang orang blog tu sendiri tak tahu. Orang yang buat blog tu sendiri tak tahu. Okay, kita kalau nak buat duit online dengan blog boleh, tapi jangan join selain daripada Google AdSense dengan Google AdSense lah paling famous dan secure. Yang lain-lain tu ada beberapa, ada banyak sebenarnya. Yang lain-lain tu tak payahlah. Okay. And then spyware ni boleh generate pop-ups not detected by pop-up blocker. And then once infected, they can monitor internet activities, our internet activities. Okay, kita buka website apa, kita minat apa. Okay, so dia boleh monitor kita. And then track login credential kita, spy sensitive information and credit card numbers. So that is the dangers of spyware and adware. Spyware is to spy to get sensitive information. Adware is ad to iklan kan, software periklanan. Okay, spyware and adware
the types of spyware. Kalau kita tengok dia dah jadi this is the latest one Kalau tengok title dalam buku teks dia tulis spyware and adware. Tapi kalau kita types of spyware, adware tu di dalam di subset of spyware. Dan dalam spyware juga, ni the latest one dalam spyware juga ada ada contoh-contoh lain seperti keyboard loggers yang kita dah belajar tadi kan, keystroke, keylogger, trojans dan mobile spyware. So benda ni semua kita dah ceritalah keyboard loggers dengan trojan kita dah belajar. Adware pula, any software application that display advertisement while the program is running. Example, banners, pop-up windows. Okay, ni pun dah familiar lah. Yang you nampak iklan-iklan kat blog tu semua kita panggil sebagai adware. Mobile spyware sekarang ni dah bentuk phone kan. So lagi senang dia nak masuk. Okay, phone kita kalau tak ada antivirus memang lagi senang nak masuk lah. Okay, you kena install lah Bitdefender ke kan. Kaspersky ke punya mobile phone benda ni bagus. Okay, contoh mobile spyware, dia boleh datang melalui application kita install, SMS, MMS dan WhatsApp kita. Okay, bila mana kita dapat SMS sekarang kalau you perasan, SMS scammer ni dia datang with link. Bila you klik link tu, sometimes kita tak tahu apa yang next user kena. Okay, it can be phishing link, it can be enable something. So tu dia mobile spyware. So maksudnya dia masuk ke dalam mobile phone kita melalui apps ataupun SMS. Clear so far? Clear sir. Okay, sir. Right. Clear sir. Okay, so maksudnya spyware dengan adware you dah nampak lah kan. Okay, kalau kita tengok ni syllabus according to syllabus, you need to understand the example of spyware and adware. For example, we have getter, adware. Okay, yang mana getter ni yang zaman dulu lah dia bila dia infected, dia menjalankan aktiviti yang macam kita sebut tadi, pop up, dia boleh dapatkan sensitive data, okay, dia spy dan sebagainya. Cumanya bila nak remove tu kita tak nampak maksudnya bila nak remove tu kita boleh nampak dekat kita punya control panel tu. So maksudnya bila kita buka control panel kita boleh nampak lah getter ni. So macam ni dia ni software yang mana dia terinstall without kita punya authorization macam saya cerita tadi. Kita nak install software A tapi dia terselit install sekali. Bila rupanya dia cakap okay, by installing this software A you agree to install software B. So ada dua software installation tapi software B tu ialah iklan. Dia paparkan iklan saja. Tu macam tu. Tu yang jahatnya. So dekat sini kalau nanti kita akan tengok nanti kalau nak install software tu kita kena baca betul-betul dia orang punya terms and agreement. Kita bila part terms kita terus skip kan, terus agree kan. Tu problemnya. So adware and spyware ni dia bijak. Okay, dia main dengan terms. Dia kata dia tak salah. You all yang install. Dia macam tu. Okay, clear? Okay. Other than that, web share with. Ni an example of spyware lah, web share with. No one is certain what data is collected except the manufacturer. Many people have negative reaction to website monitoring. Okay, web share ni menyebabkan zaman dulu orang tak percaya dengan website monitoring. But now, website monitoring dikatakan untuk to enhance user preferences. To enhance user kita panggil user online activities. For example, yang macam saya cerita pasal cookies, di mana bila kita visit website Lazada, kita asyik search kasut kan. So with that, ya Lazada dia dah tanamkan cookies dekat kita punya browser yang kita ni suka kasut. So oleh itu dia akan bila ada kasut promotion, dia akan push iklan kat kita. Zaman sekarang orang kena accept that, betul tak? Okay, zaman dulu tak lagi Zaman dulu orang rasa benda ni annoying. But zaman sekarang zaman online shopping. So orang akan rasa okay. So that's why bila you visit banyak website sekarang, dekat bawah ni dia akan tulis accept cookies. Ada term and then accept cookies. Faham tak? Bila mana dia kata accept cookies, bermaksud dia menggunakan konsep macam Lazada. Dia akan tanam cookies kepada browser kita, dia akan advise ataupun dia akan recommend kita
whatever promotion yang dia ada later on. Dia akan push kat kita sebab apa? Kita dah accept cookies. Clear or not? Kalau clear type 3. Clear. Okay, yang 4 cookies tu saya rasa barulah kot. Sebelum ni saya cerita pasal online shopping kan. Macam mana Lazada follow kita kan. Okay, yang 4 cookies tu yang latest one lah. Okay, so now tengok anti-spyware. Okay, anti-spyware punya example. Zaman dulu kita ada Spy Sweeper, Spyware Doctor, Zero Spyware, Microsoft Anti-Software. Ini yang dulu yang ada dalam buku teks awak. But now kalau kita tengok ada banyak lagi lah anti-spyware. Well actually antivirus pun, normal antivirus juga boleh cater on adware and spyware ni. Okay, so example kat sini yang saya dapat Malwarebytes, Trend Micro, Windows Defender, McAfee, apa lagi dia pakai apa? Kaspersky, Avast dan sebagainya. Okay, clear? Ni semua yang famous ni lah. Dia tengoklah ada yang berat, ada yang ringan. Bila you ada orang yang ada orang concern on bila kita install antivirus ni, bila dia buat scanning tu laptop kita akan berat. Okay, that's why kat sini saya highlightkan use minimal processor and memory resources. Okay, alright, macam tu. Okay, sebab Trend Micro house call dia tak perlu install. Okay, dia macam portable. Okay, alright. Ada juga yang web based tapi kena hati-hati. Web based punya scanner kan, tapi hati-hati. Okay, yang tadi tu macam antivirus je, you boleh listkan lah kalau keluar soalan. Okay, how about Trojan tadi kita dah belajar macam mana nak overcome Trojan horse. So basically benda yang sama jugalah, anti-spyware policy, benda yang hampir sama. Contohnya, you never download any attachment that you are not certain is safe. Only downloading software from trusted sources. Macam lab semalam pun bila saya nak suruh awak download SQL Map pun, saya akan bagi link sqlmap.org. Jangan simply download SQL Map daripada website-website yang you tak kenal. Sebab memang benda tu SQL Map, tapi dalam tu boleh ada virus ataupun Trojan tambahan. Okay, clear? Nak download software, make sure daripada original resources. Even kalau you nak download apps, application mobile app pun, you kena download daripada website dia. Kalau you search dekat Play Store, it can be Sercom app, then you akan confuse mana nak pakai tu lah. You terdownload tersalah app, then you boleh kata bila you register kan, you akan bagi maklumat you kepada app developer tu kan. So that is the dangers of app installation. So nak selamat macam mana? Pergi dekat website dia, pergi kat bahagian bawah, bahagian footer tu, biasa dia akan ada bagi link Play Store ataupun apps Apple punya store kan. So kita download daripada situ. Okay, browser boleh check lah, configure browser to block cookies, block script, block pop-up dan sebagainya. So spyware ni memang berkaitan dengan pop-up. Reading all disclosure when installing software, ni yang saya cakap tadi pasal terms installation, term and condition installation kan. Nanti tanpa you sedari, you download A tapi you bukan saja install A tapi you install program B juga. So tu nombor 6. Nombor 7, avoiding interaction with pop-up ads. Nampak je ads, pangkah. Okay, nampak je ad pangkah, unless you boleh nampak lah Google Ads, okay lagi lah you boleh nampak kan, Google Ads dia tulis kan, tu okay lagi. Okay, kalau you minat tak apa, klik je. Okay, staying current with update and patches for browser, OS, application software, antivirus you. Okay, bukan saja OS tau, you punya application software pun kena sentiasa update. Contoh, kita punya PDF reader kan, kita punya Java kan, kita punya apa lagi, apps yang lain kan, pun sometimes require software updates. Okay, never download the following if you are certain of their safety. Okay, ni another anti-spy policy. Jangan download simply application yang you tak tahu, browser skin ke, screensaver utilities ke kan. Yang ni saya rasa dulu ini kat komputer relevant. But now kalau you tengok benda ni semua berada dekat handphone. Betul tak? Application.
even utilities kan, utilities kan kita ada apa, Secure 360 ke. Kalau kita dululah, kalau saya beli Lenovo, dia dah datang dengan banyak application utilities, scan tu, scan ni, lala dia suruh beli. Betul tak? Itu kita panggil utilities kan. Nak buang file lah kan, nak cleankan handphone lah, nak ringankan handphone lah, itu utilities. So benda ni dulu banyak dekat dalam PC, dalam zaman-zaman XP, zaman-zaman 7 dulu, Vista dulu, but now saya nampak benda ni dia jatuh ke handphone, sebab handphone pun baru nak up kan. Kalau nak ikut, maksudnya XP, Vista dulu baru nak up, dia keluar benda-benda macam ni tau, benda-benda nak mencantikkan. Sekarang ni handphone baru nak up, dia keluar benda-benda macam ni nak mencantikkan. You tengoklah kan ada macam screen saver kan kat handphone, banyak apps screen saver di mana you boleh pilih, you nak screen saver you tu automatic gambar K-pop ke, gambar menu ke, itu dah ada dah app-app macam tu. So berhati-hatilah. Okay, so dah pukul 4. In summary, okay, saya summarizekan. In summary, kita dah belajar what is Trojan horses, how it works, jenis-jenis Trojan horses. Secara teknikal ni macam mana Trojan horses tu berlaku, dan macam mana defend against Trojan horses. Defender, close unneeded port, antivirus, OS update, patch management, lagi apa? Jangan bagi full wide kepada semua person dan sebagainya. Betul? Dan kita belajar juga adware dan spyware, sample-sample spyware, sample-sample adware, and then macam mana nak encounter spyware and adware. Okay, is there any question class? Ada question tak? Boleh buka speaker. Setakat ni faham lagi, sir. Faham lagi? Mm-mm. Sure. Alright. Sir, nak tanya Yes. yang lab exercise 10 ni, Aha. dia tak boleh inject. Kenapa ya? Okay, kejap. Saya lapar buat benda ni.